तेज 3 दिनिया ओडिशा गस्तर ये द्वितीय दिन आज ब्रह्मपुर यात्रा कर राष्ट्रपति सेठे पहुंचवा पर विभिन्न कार्यक्रम रही तेज राष्ट्रपति ये ट्रेन यात्रा को नहीं पूर्वतट रेलबाई रेल सुरक्षा बल जीआरपी राज्य पुलिस एसपीजी पक्षर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा ट्रेन चलाचल पूर्व संपूर्ण रेलपथ पोल सेंसिटिव स्थानगुड़िक जांच रूट्रे समस्त स्टेशन रे सुरक्षा कड़ाकड़ी संदिग्ध व्यक्ति और सामग्री उपर तीक्ष्ण नजर रखा तो राष्ट्रपति ये रेल यात्रा ये यात्रा किभली भाव सुरुखुरे राष्ट्रपति को हो पार पूरा सुरक्षा व्यवस्था भितर हो पार से नहीं समस्त प्रकार बंदोबस्त बहु पूर्व ग्रहण करा तनक तनक सबु जगह को जांच होईछि। वर्तमान जो देखा राष्ट्रपति ट्रेन रे ब्रह्मपुर अभिमुखे यात्रा आरंभ कर सारे एवं सेठारु से जिबे तप्तपाणी और ब्रह्मपुर जहाँ सूचना रही कार जोगे से तप्तपाणी जिबे माँ कंधुणी देवी मंदिर रे पूजा अर्चना करिवार कार्यक्रम रही। राष्ट्रपति को एस्कॉर्ट करुछि दुईटी स्वतंत्र ट्रेन एवं राष्ट्रपति दिल्ली आसी स्पेशल ट्रेन रे ब्रह्मपुर अभिमुखे राष्ट्रपति स्वतंत्र ट्रेन रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये यात्रा भुवनेश्वर ट्रेन यात्रा आरंभ कर राष्ट्रपति एवं आउ कई घंटा पर से ब्रह्मपुर पहुंचे सेठारे ब्रह्मपुर कार जोगे से तप्तपाणी जिबे माँ कंधुणी देवी मंदिर रे पूजा अर्चना करिवार रही कार्यक्रम। राष्ट्रपति ट्रेन यात्रा को नहीं पूर्वतट रेलबाई रेल सुरक्षा बल जीआरपी राज्य पुलिस और एसपीजी पक्षर कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा ट्रेन चलाचल पूर्व संपूर्ण रेलपथ पोल सेंसिटिव स्थानगुड़िक जांच होईछि। रूट्रे समस्त स्टेशन रे सुरक्षा कड़ा करा संदिग्ध व्यक्ति और सामग्री उपर तीक्ष्ण नजर रही। ब्रह्मपुर पहुंचवा पर राष्ट्रपति सड़क पथरे तप्तपाणी जाई माँ कंधुणी देवी मंदिर रे पूजा अर्चना करिवे। एहासह वृक्षरोपण कार्यक्रम रही अन्य सरकारी कार्यक्रम रही। राष्ट्रपति गस्त को नहीं गंजाम जिला प्रशासन और पुलिस पक्षर व्यापक प्रस्तुति करा तेज अधिक सूचना प्रतिनिधि दिगंबर आम सहित जोड़ी होती। दिगंबर जो देखा राष्ट्रपति ये गंजाम गस्त को नहीं पूरा जिला प्रशासन ठू आरंभ करी पुलिस प्रशासन पक्षर सेठी व्यापक बंदोबस्त ग्रहण करा एवं वर्तमान जो देखा जो भाव में से भुवनेश्वर ट्रेन जोगे यात्रा आरंभ कले तेज सेठी गंजाम रे व्यवस्था बंदोबस्त कौन हुई सब देखो सोनाली जो भाव महामहिम राष्ट्रपति मात्र किसी समय पर ट्रेन जोगे ब्रह्मपुर आसी पहुंचे और ब्रह्मपुर ठारू जिते ट्रेन रे पहुंचे स्वतंत्र कारकेट मध्यम हांब मार्केट देकी जो अंधपसर रोड देकी सी दिगपहंडी पर तप्तपाणी पहुंचे और सेठारे जो कार्यक्रम रही सेठारे माँ कंधुणी देवी को दर्शन करने सहित सेठारे जो रही जो बुड़ पकेबार कार्यक्रम रही जहाँ जना पड़ी जो रही सल्फर वाटर जोठारे जो उष्ण प्रस्रवण जो रही से स्नान कर ये कार्यक्रम रही यापर सी सेठारु फेरबे फेरिकी सी रोड जोगे ही सेठार फेरबे और ब्रह्मपुर जातीय राजपथ 16 नंबर जातीय राजपथ देखी से ब्रह्मपुर आर्मी एडी कॉलेज रे रात्रि यापन करेंगे और आसंता काली सकाळु से पुणी थे ट्रेन जोगे ही भुवनेश्वर अभिमुखे जी कड़ा सुरक्षा व्यवस्था करा जिला प्रशासन पक्षर विभिन्न अंचल जो अंचल जो छक अंचल रही से ब्लॉकिंग जांच करा जितेबाला कारकेट जीव से कारकेट समय रास्तार गाड़ी चलाचल को संपूर्ण बंद कर सहित जो भाव कड़ा सुरक्षा जो रही विभिन्न फोर्स मुतयन करा जो रास्ता देकी जीवे सबू रास्ता वर्तमान कड़ा सुरक्षा एवं जांच प्रक्रिया रही जितेबाला महामहिम राष्ट्रपति रास्ता देकी जीवे से अंचल जो भाव गाड़ी चलाचल विशेषकर स्कूल गाड़ी गुड़िक अन्यत्र डाइवर्ट करा जो विभिन्न गाड़ी गुड़ाक डाइवर्ट करा गोटे पटे जितेबाला तप्तपाणी पहुंचे सेठारे गजपति जिला रोचे से देखी मोहना अंचल गाड़ी गुड़िक डाइवर्ट करा से गुड़िक पात्रपुर अंचल को पहुंचे अन्य एक रूट्रे
ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଯୋଉ ଗାଡି ଗୁଡିକ ତପ୍ତପାଣି ଦେଇକି ଯୋଉ ଗାଡି ଗୁଡିକ ଯାଉଥିଲା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ହେଭି ଭେହିକଲ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଦିଗପହଣ୍ଡରୁ ଆସ୍କା ଏବଂ ଚିକିଟି ପାତ୍ରପୁର এই ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗାଡି ଗୁଡାକ ଯାଉଛି ସେଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବ୍ଲକିଂ କରାଯିବ। ଏ ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଆସୁଛି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ସେ ଆସିବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ 4 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ପୋଲିସର କାର୍କେଟ ରହିଛି ସେ କାର୍କେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରାସ୍ତା ଦେଇକି ସେ ତପ୍ତପାଣି ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ନିହାତି ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସଡ଼କ ପଥରେ ଆହୁରି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଏବଂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତକୁ ଆହୁରି କଡ଼ା କରାଯାଇଛି ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟ୍ରେନରେ ଓହ୍ଲେଇବେ ଏବଂ ଟ୍ରେନରେ ଓହ୍ଲେଇବା ପରେ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଆଜି ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେ ତପ୍ତପାଣି ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ। ଯୋଉ ରାସ୍ତା ରହିଛି ପ୍ରାୟ 70 ରୁ 80 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ହେବ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା କଡରେ ରାସ୍ତା ଅଭିମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର ଯୋଗେ ଯିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୋର୍ସ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ ଏବଂ ଯୋଉ ଗାଡି ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେ ଗାଡି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ବିଶେଷ କରି 2 ହ୍ୱିଲର କୁହାଯାଉ 3 ହ୍ୱିଲର ଏଭଳି ଯୋଉ ରହିଛି ସେ ଗାଡି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଅପରାହ୍ନ ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେଠାରେ ସେ କିଛି ସମୟ ରହିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବେ ଇଏ 5:30ରୁ 3:30ରୁ 5:30 ମଧ୍ୟରେ ସେ ବାହାରିବେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପହଞ୍ଚିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଗୋପାଳପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ। ଆର୍ମି ଆଇଟି କଲେଜରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେଣୁ ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିବେ ଏବଂ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ଦେଇକି ଯିବେ ସେଠାରେ ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଝଲକ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍କେଟ ଯିବ ସେ କାର୍କେଟ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଛକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାରିକେଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବ୍ଲକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଯେହେତୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବେ ରାସ୍ତା କଡରେ କାର ଯୋଗେ ଯିବେ 80 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୂଚୀ ରହିଛି। ତେଣୁ ଦେଖିବାର କଥା ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ କିଭଳି ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନେଇକି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯୋଉ ରହିଥିଲା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିଦିନ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଯିଏ ଆଇଜି ରହିଛନ୍ତି ନୀତି ଶେଖର କୁହାଯାଉ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଏସପି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ରାତି ଦିନ ଏକ କରିଦେଇକି ସମସ୍ତେ ରାତି ଦିନ ଏକ କରିକି ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପନ ହେବ।